दुर्गा पूजा से पहले आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में लाखों रुपए का अवैध शराब जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान सिलगुड़ी न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू सिंह। दर्शकों, घटना बताई जा रही है खरसियांग की, जहां पर बताई जा रही है आबकारी विभाग एक्शन मोड में आई। आबकारी विभाग की टीम ने खरसियांग में एक शराब की दुकान पर छापा मारा और दुकान से भारी मात्रा में नामी कंपनियों के शराब की बोतल बरामद किया गया। इसके साथ ही दुकान के मालिक 31 वर्षीय विक्की प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग की टीम ने उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक विक्की प्रसाद के घर से भी भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए। हालांकि बताया जा रहा है लाखों रुपए की शराब जो कि दुर्गा पूजा से पहले आबकारी विभाग की टीम ने जब्त किया। आपको ये भी बता दें, विक्की मलिक से जब आबकारी विभाग की टीम पूछताछ करती है तो पता चलता है उनका घर सिलीगुड़ी शहर के 3 नंबर वार्ड यानी प्रधान नगर के इलाके का रहने वाला है। हालांकि आबकारी पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर में ये शराब कितने दिनों से बेचा जा रहा था और कहां कहां ये बेचा जा रहा था, फिलहाल ये चीज़ निकालने का प्रयास आबकारी विभाग की टीम कर रही है। दर्शकों, ये आपको सुनाते हैं आबकारी विभाग का आखिर में क्या कहना है, किस तरीके से छापामारी हुई, चलिए वो हम जान लेते हैं। 25/9/2024 মানে গতকাল 25/9/2024 আমাদের যে ডিসি দার্জিলিং আছেন স্বর্ণ বারিক সাহেব, ওনার সুপারভিশনে এক লাইসেন্স দোকান গুডলাক ওয়াইন স্টোর বলে আছে কারসিয়াংয়ে, ওখানে রেড করা হয়। আর রেড করে সেখান থেকে কিন্তু 30.75 লিটার কিন্তু ফেক ওভারসিজ লিকার ধরা হয়। ওখানে একজন যে দোকানে যে ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে বিকি প্রসাদ, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়, ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আর জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে রাত্রে কিন্তু ওই বিকি প্রসাদেরই শিলিগুড়িতে গুরুং বস্তিতে এক ঘর আছে, বাড়ি আছে, ওখানে রেড করা হয় এবং ওই রেডে ওনার বাড়ি থেকেও কিন্তু অনেক ফেক ওভারসিজ লিকার রিকভার করা হয়। তার পরিমাণ হলো 34.475 লিটার। এই টোটাল যে লিকার যে সিজ করা হয়েছে টোটাল হচ্ছে ইলিসিট ফেক লিকার, যেগুলো ধরুন আমাদের এই বেঙ্গলের আপনার লেবেলস আর বটলসের মধ্যে কিন্তু রিবটল করে সিল করে কিন্তু বিক্রি করা হতো। আর এটা সব থেকে অ্যালার্মিং হচ্ছে যে একটা দোকান থেকে কিন্তু রিকভার হয়েছে। আমরা এটা তদন্ত করছি যে কোথায় থেকে এই সোর্স করতো এই টোটাল বটলস বা হোলোগ্রামস বা লিকারকে। এই টোটাল ভ্যালু কিন্তু যেটা লিকার ধরা পড়েছে সেটা হচ্ছে 6,04,125 টাকা। স্যার, অ্যারেস্ট ব্যক্তিকে কি? হ্যাঁ, বিকি প্রসাদ যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ওনাকে আজকে কোর্টেও দেওয়া হয়েছে, কারসিয়াং কোর্টে। স্যার, যেই দামি দামি মদগুলো ধরা গেলো, কী কী মদ এবং কোথা থেকে আনা হয়েছে কিছু জানা গেছে? এই ডিফারেন্ট ওভারসিজ লিকার যেগুলো আপনার যে ব্র্যান্ড আছে, ভালো রিনোন ব্র্যান্ডস, যেমন গ্লেনলিভেট আছে, ভ্যালেন্টাইন্স আছে, ব্ল্যাক লেভেল আছে, ডাবল ব্ল্যাক আছে, হ্যাঁ, তারপরে আপনার রয়্যাল স্যালুট আছে, এই টাইপের সবই রিনোন ব্র্যান্ডস। হ্যাঁ, সবগুলোই কিন্তু যেগুলো ধরা হয়েছে সাসপেক্টেডলি ফেক।